अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे ईरान की। ईरान इस वक्त मरकज़ निगाह है। ईरान का मसला अमेरिका के साथ तो चल ही रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ अब एक उसका नया मसला ओपनली खुल के जो है इसराइल के साथ शुरू हो गया है। आप जानते होंगे, इस वाले से हमने वीडियो भी की कि इसराइल के आर्मी चीफ ने धमकी दी है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। वैसे अब वो कब करेंगे हमला, आने वाला वक्त ही इसका तयन कर सकेगा। और कहा है कि जी आप अपने जौहरी हथियारों का काम जो है वो रोक दें, ख़त्म कर दें, नहीं तो हम आप पर हमला कर देंगे। अब इस सारी सिचुएशन के बाद ईरान हाई अलर्ट पे है। पहले ही वहाँ पर मसला था, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ चुका है। हाई अलर्ट है, एक टेंशन की फ़िज़ा है वहाँ पर कायम। जितनी फ़ौजें हैं वो तमाम अपने मोर्चों पर, अपने महाज़ों पर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार हैं। अब ये सारा मामला बहुत सेंसिटिव होता है। किसी भी मुल्क पर ज़ाहिर जब हमला होना होता है उसको डर होता है, तो वो उसने चारों तरफ से अपने मुल्क को ज़मीन से, फ़िज़ा से और समंदरों से उसने प्रोटेक्ट किया होता है और वो कोशिश करता है कोई भी ऐसी सूरत हाल हो जाए जो गैर मामूली है तो फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। अब ईरान में भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की बनी हुई है। कल रात भी ईरान के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई, इस स्टोरी बनने से पहले, अपलोड होने से पहले एक ऐसी चीज़ हुई जो बड़ी एक गैर मामूली चीज़ थी। हुआ ये कि रात को लगभग 12:15 साढ़े 12 के करीब, यानी मिडनाइट, एक तुर्की एयरलाइन का तैयारा जिसका नंबर 874 फ़्लाइट, पैसेंजर फ़्लाइट पहुंचती है तुर्की एयरलाइन की ईरान में। अब वो ईरान के शहर तेहरान पहुंचती है और तेहरान पहुंच के उस पैसेंजर फ़्लाइट ने लैंड करना था। मामूल की कार्रवाई है, जहाज़ अपने मुकर्रर हदफ और टाइम के मुताबिक वहाँ पर पहुँचा, उसके अंदर मुसाफिर सवार थे और उन्होंने जाके वहाँ पर तेहरान में लैंड करना था। वहाँ की इंतज़ामिया जो एयरपोर्ट की थी उसने उस जहाज़ को तुर्की एयरलाइन के लैंड नहीं करने दिया और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ से बाहर चले जाएँ। अब हुआ ये कि जब ये ऐलान उन्होंने किया तो वो जहाज़ ईरानी एयर स्पेस के अंदर, फ़िज़ा के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक प्रवास करता रहा। यानी वो 1 घंटे तक फ़िज़ा के अंदर चक्कर काटता रहा और वो चक्कर इसलिए काटता रहा कि उसको लैंड करने की इजाज़त मिल जाए। ईरानी अथॉरिटीज़ ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो भी उनकी मुतलका वहाँ पे थी, उन्होंने उसको लैंड करने की इजाज़त, जुम्मे की रात, जो इस वीडियो अपलोड करने से पहले जुम्मा गुजरा उसकी रात उन्होंने उसको इजाज़त नहीं थी। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद बड़ा गैर मामूली अमल ईरान के अंदर हुआ। ईरान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पूरे रीजन के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, तेहरान की बाउंड्रीज़ के अंदर सायरन बजने शुरू हो गए और वो सायरन लगभग, ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि 8 से 10 मिनट तक बजते रहे। ये रूटीन से हट के कार्रवाई थी और पूरे के पूरे जो उनका रीजन है, ईरानी वेस्टर्न रीजन जिसके अंदर कई शहर आते हैं, उन्होंने ये सायरन बजते सुने। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर ऑलरेडी हाई अलर्ट थी, वो मज़ीद मुतहर्रिक हो गई। ये तकरीबन रात कोई 1 घंटे तक मामला चलता रहा। इस 1 घंटे के अंदर वो तैयारा फ़िज़ा के अंदर रहा। ईरान के शहर तेहरान समेत जो उनका मगरबी पार्ट है वहाँ पे, यानी मगरबी जो ईरान का हिस्सा है और उसके गिरदोनवा के शहर हैं, वहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे जो है वो सायरन बजते रहे और लोग डरते रहे और एक अजीब सी फ़िज़ा जो है वो शहर के अंदर खौफ का समा जो है बना हुआ था। उसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया, किसी ने वीडियो पोस्ट करके डाली। आप ये सायरन भी सुन सकते हैं जो ये बजते रहे सारी रात। तो इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस हैं जो अंधेरे के अंदर बनाई गई और लोग ऑलरेडी ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के हों, पाकिस्तान के हों, अफ़गानिस्तान, ईरान या किसी भी मुल्क के हों, वो ज़ाहिर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या होने लगा, यहाँ पे हम पे कौन हमला करने लगा है। अब इसराइल और अमेरिका ईरान के दर पे है। वो ये चाहता है कि ईरान को हम किसी तरह दबाएं, ईरान को हम किसी तरह रोकें। ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान हम पे हमला करना चाहता है, ईरान हमें ख़त्म करना चाहता है, जबकि ईरान ये कहता है कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अमेरिका और इसराइल डरते हैं ईरान से कि ये एटमी हथियार अगर बना लेगा तो ये ऐसा मुल्क शायद चला भी देगा। यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का ख़ित्ता ऐसा है, यहाँ की सोच ऐसी है कि ये डरते नहीं है किसी से, फ़ौरन जो है वो हमलावर होने की तैयारी करते हैं। तो एटमी तैयारी के हवाले से ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी इल्ज़ाम है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो इल्ज़ामात हैं वो ज़रा ज़्यादा बढ़ गए हैं और ईरान जो है वो भी एकदम से सामने खुल कर आया। जबकि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई उसके बाद से ज़रा सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका के साथ मसला एक तरफ,
لیکن نئی انتظامیہ آئی، امید کرتے ہیں کہ چیزیں کچھ بہتر ہوں گی۔ کچھ اشارے کنارے بھی اس کے ملے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایران کے جو جوہری ہتھیار کا معاہدہ اس کے پاس ہم واپس جائیں گے اور کوشش کریں گے ٹرمپ نے جو معاہدہ توڑا تھا اس معاہدے کے اندر واپس شامل کریں ایران کو۔ اور اسرائیل اس کے مخالف ہے، اسرائیل نے دھمکی دے دی کہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ کل رات کے قریب جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس سے قبل ایران کے اندر سائرن بجتے رہے ہیں۔ ایک ترکی ایئر لائن کا طیارہ 874 کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ طیارہ وہیں سے پرواز کرتا ہے اور پرواز کر کے باکو کے اندر پہنچتا ہے، اور باکو کے اندر رات 1:30 بجے کے قریب یہ طیارے کو لینڈ کیے جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد روٹین کی ایکٹیویٹی کے اندر ترکی ایئر لائن کے مزید بھی جہاز آنے تھے، جو یہ رات 12:15 ساڑھے 12 لینڈ کرنا تھا، اس کو اجازت نہیں دی، یہ باکو چلا گیا، اس نے وہاں پہ لینڈ کیا، اور اس کے بعد جو 2-3 طیارے آنے تھے ان کو انہوں نے آنے دیا اور وہاں پہ روٹین کے مطابق لینڈ ہوئے، پارک ہوئے اور مسافر اپنے جو ہے وہ گھروں کو گئے، لیکن اس طیارے کو اجازت نہیں ملی۔ ابھی اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں جاری ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ طیارے کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، لیکن یہ سمجھ ضرور ہے کہ جو ریڈ الرٹ، ہائی الرٹ پورا ایران کا ملک اور یہ جو تہران کا شہر ہے یہ جو تھا، اس کے اندر یہ رات کو غیر معمولی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ایران کے اوپر اسرائیل کی دھمکی اپنی طرف بھی مسلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی کارروائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ رات کو یا 1-2 روز سے سچویشن تھوڑی سی ہائی الرٹ بھی ہے ان ممالک کے اندر، وہ یہ ہوئی ہے کہ بھارت کے شہر دہلی کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر ایک دھماکہ ہوا ہے، اور یہ دھماکہ جب کیا گیا اس کے بعد کافی زیادہ سچویشن خراب ہے۔ یہ دھماکہ سفارت خانہ جو ہے اسرائیل کا دہلی کے اندر، اس کے بالکل باہر اس کے عقب میں ہوا ہے، اور اس دھماکے کی جگہ سے لگ بھگ کچھ میٹر کہہ لیجئے یا 1 کلومیٹر جیسا کہہ لیجئے کہ فاصلے پر موجود تھے وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر بھارت کے۔ ایک تقریب تھی، اس تقریب کے اندر وہ موجود تھے، خطاب کر رہے تھے، یعنی آپ اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ کیجئے کہ عقب میں ہوتا ہے وہ اسرائیل کی ایمبیسی کے، اور 1 کلومیٹر دور بھارت کے وزیر اعظم اور صدر موجود ہیں اور ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس دھماکہ ہو جانے کے بعد تو بھارت کے اندر ایک ہلبلی مچ گئی اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی، اور ہر طرف سے جو ہے وہ کنسرن جو ہے وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے اس کو ظاہر علاقے کو اپنے حصار میں لے لیا، قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اسی قسم کا دھماکہ جو سفارتکار تھے اسرائیل کے بھارت کے اندر، ان پہ 2012 میں بھی ہو چکا ہے، اور اس کا الزام ایران پہ لگا، اور وہ ایران پہ الزام اسرائیل نے لگایا۔ کل رات بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد اس قسم کی حرکت ہوئی، یعنی ایران تھوڑا ڈیفینسو پوزیشن میں زیادہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نقصان کو انہوں نے روک لیا ہو۔ بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ویڈیوز میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے کہ ایران کو لے کے، اسرائیل کو لے کے، امریکہ کو لے کے صورتحال کی جانب بڑھ رہی، اور اس کے اندر پاکستان کا کیا کوئی رول ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں ہو سکے گا کہ نہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔